Okay, decision. Game 3 na ta. Good item delivered by Daniel. 1-0 na, 1-0. Yes. Giangkon sa team ni Daniel ha, ang team ni Obites. Ang game 1. Gibausan ang team Sophomores sa game 2. Okay, ni decision na ta. Puti. Ono zero ha, 1-0. Okay, servisyo ayan. Yes. Out ball. Yes. 1-0 ato score, 1-0. Yes. Servisyo di boy. Isagang. Bunal na yun. Out ball. Puti. Yes. Servisyo. Yes. 1-0 ato score ha. Daniel, firing. Di boy. Yes. Side out. Yes. The boy. Yes. 1-0. Yes. Tatoy to serve para dos. Daniel. Kikusog-kuso na silang Daniel. Ay! Ilawang tanil miyagi di madawat sa ahensya. Piso ako 1-0. Servisyo iton. Kuha. Out ball. Side out. Servisyo Daniel. 1-0 ang to score ha. Away from home. Servisyo Daniel. Puti. 3-0 na, 3-0. Puti. 3-0 run in favor of Team Neophytes. Sophomores must stop the bleeding. Inunahan na sila sa decision game 3. Daniel, let it fly. Tatoy. Nice defense. Ay. Walang nagawa si Diboy. 3-0 mga boards ang ato score at 3-0. Tor. Servisyo Diboy. Tatoy. Ay. Tatoy again. Grabe bunala ha. Go lab. 4-0 na servisyo. Gilab. Labhag. Cut. Win. 5-0. Hala ka niya. Side out. 5-0 ha, 5-0. Hoy! Kuha, Daniel. Diboy. Ay, drop shot. Perfect shot of the ball game. 5-1. Servisyo. Hoy! Lubin. Mata ba? Mata nang bibilab. Kanla ayat ayay. Tuara. Wala tapok ng tayo skanding. Di pinsan na yun. Hapa Pinsan din tira. Drop shot. Tabang. Ipon. Awana. Wow. Ka-beautiful sa tirang Diboy.
Giyano lang eh. Bantay ka. Kaya gubaw. Ano 5 ha. Para? Tatoy bundak. Short. Dua. Kini ko, tumagpagtosag. Ano 5 kini para do? Servisyo. Iton, mitokod. Isugat ni Daniel. Bagits! Borak. Bagits! Tatoy again. Hey, bagits! Now. Daniel. La. Asa siya gumino na lang. Counter di counter. Balik! Mana siya lagi, mana lagi. 5 ono ha, 5 ono. Kini para bali. Shout out, Takboy. Shout out. From Servisyo. La, kadiha. Bundak. Get! Eh! Kanlat. Anak bilik ba yun anak? Ki. Bagits! Sagang. Ki parok. Kita ipon! Now. La. Super Saiyan! Kuha. Toy, duga toy. Ayay, tabang mananabang. Mari mo dire. Impa si Diboy. Wala sa ating kuha na. Shout out Aga from USA. Oh, shout out ni kita to Aga oh. Shout out Aga Ayay! from USA. Buhay. Oh God, yan na daan. Shout out Takboy from Nagtang. Oh, shout out ni kita boss. Takboy. Pakboy Ramlagtang. from Lagtang. Yawa ni Pakboy de. La, Diboy bugsok. Kay, kay. Kuha pa. Diboy again. Dia lang apa tingyo. Wala na kaya mukat na. Kusgana sa bata. Out ball. Oh, no 5 ha. Para sagang. Tayo pa ng upa. Do 5 na, do 5. Servisyo. Nobin. Ayan. Netbag. Nalagi ID play. Payong. Imo to eh. Kusgitoy. Okay. Gambol toy. Puntos taan niya. Na. Para. Okay. Bunal. Na. Na. Yes, Pune. Kay buhi pa. Okay. Nagtakig yun. Na. Ay. Igo no. Scouter nun. Bosa daw ito. Sabi mo na kung ilaras to. Lagi. Ano kawasatan? Parang may tao. 5-2 para 3 ni. La. Bang. Ay. Daniel. Kini. Bang. Hawan pas kang manang. Ang duo kasaligong nga duo dire. Wa ko di. Do 5. Iya mo duo tadi. Lagtang mo. Servisyo. Bundak. Tara. Kuha tatoy. Isa pa to pa to. Size 2. 4-point lead. In favor of team Balik na. Tatoy. Show pag yung amaw. Daniel o Mediboy. Mga team Neophytes. May binibit ha. Pakboy. Size 2 ha, size 2. Tuara, budjak tirada Tatoy ay. Pak. Ginubatay na sakto ni. Ay, gotcha. Sabi ni Ayan. Kontrasiko na magtang. Tanaw pa. Ayan, serving. Dos size ha. Out. Tala. Kini para 3 ni. Ayan. Ayan! Tuara, wanted to break. Grabe tira niyan. No binay. Service Ayan. Win! 4 size na. Dali discount down to 2. Ayan, serving. Para 5. Netbag. Win! 5 size na, 5 size. Crucial niya itong 2 ha.
Dikit ng score. Inside pag yun. Size Iguales, 6-all na. Wana. Kupong ng score. Even na ta sa 6. We are tied at 6. Ayan serving. Point again. 7-6. Wana, may overtake na yun ang Team Sophomores. Servisyo. Ayan. On the way. Daniel, reply. Otso. Size na. Duha na labaw. Sa mga Sophomores. Ayan. Ayay. Wana. Murag. Guba ang depensa sa Team Neobites. Servisyo ayan. La kaniha. Kuha pa ayan. Layay! Bakante na ni. La. Nakabawas Daniel. Adios Patria Dorada. Rion del Sol de Querida. Perla del Mar de Oriente. Patay na yun. Bola sa Team Neobites. Servisyo. B-boy. Nubin. La. Nubin again. Firing. Answer by Tatoy. Ayan. Hala kaniha. Goodbye Philippines. City. 9 na. Dohay labaw. Hinay-hinay nagtipak oh. La. Nubin. Ayan. Victos Luana. Basio. Walang katao-tao. White House intro 9-8. Servisyo ni Boy para Iguales ni. Bahog na sa dito. Inay kay Boy, oy! La! Giba si Daniel. 8-9. Sorry. Wow. La. Iton. Firing answered by D-Boy. D-Boy again. Let it fly. Ayan. Wala signal number 3. Out ball. Labay na. Sorry. 8-9. Gini para Iguales. Pagkakataon. Iton. Daniel. Ayan. Dukok la. Nilapos na ba? Side out. Noy B8 ha. Servisyo Iton. La. Kang nilo. Oplok man. Tira nga yan. Otso 9. Daniel to serve. Para Iguales ni. B-Boy firing. Answer by Iton. La overhead. Buha. Ay, gilampaso ni B-Boy. Iguales 9 na. Iguales 9 na mga birds. Iguales 9. Servisyo ni Boy. Iton. B-Boy again. Two-shot combination. Good item na naman. Kuya, makatuyo kang yan. Cheers 9 na mga bird. Last one na ang Team Neobites versus sa last 3 of Team Sophomores. Drop shot! Guba na mga birds. Reset. Sabi ni Nobin. Net
Ay, ano? Noy Bigis, Noy Bigis. Ayan to serve. Ayan. Got it. Picos. Iton. Ayan again. Iton. Perfect shot. Ipikto sunod mo. Tinol. Raton. Okay, Riboy. Wani bola. Raton. Kita tadi jam raton. Doon lang. Kaya, Gis Iguales sa mga birds. Lasto. Servisyo. Ayan. Gawal ka. right. Diboy, let it fly. Diboy again. Corner. Ansel Benubin. Ano? Tampok ni Tatoy. Daniel firing. Nako. Giba si Diboy. 11. Last ball. For the win. Tambalas ka kuyaw ka. Naggulpi di gulat ang team Neophytes sa team Sophomores. Awe! Hala! Tator masih. Awe! Ball position para sa mga Neophytes. Ama dingil. Jays 11 mga birds. Anything can happen. Pwedeng manalo ang Neophytes. Jays 11 mga birds ha. Jays 11. Diboy serving. Iton. Answer by Tatoy. Defending Iton on the attack. Added by Nubin. Keep firing. Keep reloading shots. Daniel. What a shot coming from Daniel Cueva. Hell situation. Iguales 11. Now, it's the time for the Neophytes to finish the fight. Handle si Lucio. It's the turn. Let us see if they can put again. Para dog! Iguales 11 mga birds. Fasten your seatbelt. This gonna be a good in-game. Mulaban ako. Daniel, throw it away. Sayang na sayang mga ka-birds. Iguales 11. Sino kaya ang may matibay na dibdib? Sama na. Etos. Nobin serving. Daniel, kamang na. Bundak ni wanted to destroy. Ayan. Nobin, striking. Out. Heavy rainfall coming from team Sophomores. Last out mo. Ganda ng exchange mga birds. Inside. Ano mo? Naog ang team Sophomores mga birds.